एसआईटी कैंपस में एक पाइथन घुसा है। इसके रेस्क्यू के लिए आया है सुखनाव से स्नेक रेस्क्यू टीम। सब जगह सीना हमारे चोक फुट से ड्रामा से ओ वाओ हाँ पूरा सुस्त माल पूरा सुस्त ओ आवाज देखছিস হ্যাঁ হ্যাঁ দেখছিস শের শব্দ ও হ্যাঁ কিরম তেজ একদম চুপচাপ ছিল হ্যাঁ হ্যাঁ দেখছেন 8 ফুট 9 ফুট লম্বা ওয়াও কি দৌড়তে কিরকম তাগত দেখছো ওই যে পেশায় দেখছেন ও দাদা কয় ফিট হবে বাবা সাকসেস হ্যাঁ করছি ও দাদা সাহস থেকে আমি এক্সপিরিয়েন্স